Assalamualaikum. Tanungin natin yung anak ko anong gusto niyang kainin ngayong gabi. Tara, tanungin natin. Francis, mau makan apa? Mau makan telur Sama? sama sosis. Itu aja. Iya. Sausage. Itlog. Susuning. Itlog in. Baliktaran natin. Ya. Kanin in. Okay na. Itlog in. Ayun mo tayo, all-time favorite sa Indonesia. Kecap manis. Kasukaan anak kecil. Eto na, finished product. Egg with sausage. Isa rin sa mga gusto kong kainin ng anak ko. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kahawa yang ada di dalam amin. Enak kita. Halo. Alhamdulillah.